Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre cours intitulé Apprendre Surat Al-Tin en une semaine. La vidéo est faite pour mon élève Noran et sera pour vous aussi bien sûr. Noran est une enfant francophone âgée de 9 ans, Allah barak, et elle va essayer d'apprendre Surat Al-Tin en une semaine. Inch'Allah. الله يبارك والله يحفظها من كل شر ويجعلها ذرية صالحة إن شاء الله. Donc, nous allons répartir cette sourate sur 6 jours. Cette sourate qui contient 8 versets, mais le premier et le deuxième verset sont vraiment courts. Donc, tu commences ta première journée, premier jour. Noran, c'est ta première année du cours d'arabe, mais tu connais très bien tout l'alphabet de l'arabe. Aussi, les voyelles, surtout les voyelles courtes. Fatha, damma, kasra, fathaten, dammaten, kasraten, aussi soukoun, soukoun et ashadda. Donc, tu vas essayer de reconnaître les lettres en suivant bien sûr. Donc je dis Suratutin, Suratutin. Je lis et tu répètes après moi. Et regarde bien les lettres. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Regarde ici, Nouran. Le verset ici se termine par mim avec kasra, mim, kasra, mi. Mais dans la lecture du Coran, à la fin du verset, toutes les voyelles courtes, harakat al-qasira, c'est-à-dire fatha, kasra, damma, kasraten et dammaten, se transforment à soukoun. C'est-à-dire ici, la dernière lettre se termine par mi. Quand je m'arrête, se transforme en soukoun, je dis me. Bismillahirrahmanirrahim. Pour l'isti'adha et al-basmala, tu la connais déjà, donc on passe directement au premier verset du surah. نبدأ على بركة الله. Tu es toujours dans ta première journée. Je lis et tu répètes après moi. Et regarde bien l'écriture. Wattini. Ici, on a une shadda, il faut bien appuyer. Et je dis wattini. Wazzaytoun. Wattini wazzaytoun. والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون. On passe au deuxième verset. وطور. On dit to et non pas to. C'est pas le ta. وطور. سنين وطور سنين وطور سنين. On fait les deux versets en même temps. والتين والزيتون وطور سنين والتين والزيتون وطور سنين
والتين والزيتون وطور سنين. Le troisième verset. وهذا 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 البلد وهذا البلد وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين. On fait les trois versets. Tu répètes après moi. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. Maintenant, tu répètes avec moi. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. Répète aussi avec moi. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. On répète. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. Donc, tu arrêtes la vidéo et tu restes rien que sur cette page. Et tu répètes tant que tu peux. Bien sûr, tu es un enfant et tu es en vacances, donc tu peux jouer, tu t'arrêtes. Seulement, essaye de répéter plusieurs fois dans ta journée. Deuxième jour d'apprentissage, nous allons faire le quatrième verset de Sourate At-Tin. Donc aussi je lis et tu répètes après moi. لقد لقد خلقنا خلقنا لقد خلقنا لقد خلقنا خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في لقد خلقنا الإنسان في أحسن. J'ai bien prolongé ici parce que ici il y a cette petite vague, donc il faut prolonger 4 temps. Et je dis في أحسن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن
أحسن تقويم. Je répète. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Et maintenant tu répètes avec moi. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Je répète toujours avec moi. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Aussi, tu répètes tant que tu peux ce verset, c'est-à-dire tu arrêtes la vidéo, tu mets la vidéo en pause et tu répètes tant que tu peux. Toujours, on est dans la deuxième journée. Maintenant, ça y est, tu as pu retenir le quatrième verset. Il faut lire ce que tu as appris le premier jour et tu rajoutes ce que tu as fait aujourd'hui, le deuxième jour. Donc, je lis et tu répètes après moi. والتين والزيتون وطور سينين. Je relis. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Maintenant tu répètes avec moi. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. On répète. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. On répète pour la dernière fois. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Mets la vidéo en pause et répète plusieurs fois ces 4 versets jusqu'à ce que tu arrives à les répéter sans voir. Troisième jour, donc nous allons faire le 5e verset. ثم رددناه ثم رددناه أسفل ثم رددناه أسفل
ثم رددناه أسفل ثم رددناه أسفل سافلين سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين. Maintenant, tu répètes avec moi. ثم رددناه أسفل سافلين. Avec moi toujours. ثم رددناه أسفل سافلين. Avec moi toujours. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. Donc tu laisses ta vidéo en pause et tu répètes plusieurs fois. Et maintenant, si tu as pu retenir le 5e verset, n'oublie pas qu'on est toujours au 3e jour. Donc, nous allons essayer de lire tout ce qu'on a appris du 1er jour jusqu'au 3e. Je commence. Pour rappel, je lis et tu répètes après moi. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Et maintenant, tu vas répéter avec moi. On répète ensemble. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. On répète ensemble. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. On répète pour la dernière fois. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
Aussi, tu restes sur cette page et tu répètes plusieurs fois. Le 4e jour, nous allons faire le 6e verset. Le 6e verset, il est un peu lent, donc nous allons faire en 2 parties. إِلَّا الَّذِينَ. Tu répètes après moi. إِلَّا الَّذِينَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. آمنوا. إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا. وعملوا. إلا الذين آمنوا وعملوا. إلا الذين آمنوا وعملوا. إلا الذين آمنوا وعملوا. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Tu répètes avec moi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Quand tu arrives à bien maîtriser cette partie, tu passes à la 2e partie. فلهم. فلهم أجر. فلهم أجر. فلهم أجر. فلهم أجر غير. غير. فلهم أجر غير. فلهم أجر غير ممنون. ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. Si tu arrives à retenir un peu, maintenant on lit les 2 lignes en même temps. Maintenant, on ne va pas s'arrêter ici. Donc, on va lire la lettre telle qu'elle est, avec le kasra. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Parce que le verset ne se termine pas ici, il se termine jusqu'ici. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. Donc, tu répètes à plusieurs fois ce verset. Et quand tu arrives à le retenir,
tu passes à la page suivante. Donc, nous sommes toujours au quatrième journée. Si tu as pu arriver à retenir le 6e verset, maintenant, on révise tout ce qu'on a vu du premier jour à ce jour-là. J'essaie de lire et essaye de lire avec moi parce que ça y est, on a répété plusieurs fois. Avec moi. والتين والزيتون وطور سنين. On répète. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. On répète, tu lis toujours avec moi. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. On répète pour la dernière fois. Ensemble. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Donc, tu restes aussi sur cette page jusqu'à arriver à retenir les 6 versets. Répète plusieurs fois Noran. 5e jour et nous allons faire le 7e verset. Tu lis après moi et n'oublie pas de bien regarder comment les lettres se présentent. فما يكذبك فما يكذبك فما يكذبك بعد فما يكذبك بعد فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين. Et maintenant tu répètes avec moi. فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين
Aussi, comme les autres versets, tu répètes plusieurs fois ce verset. Et quand tu arrives à le retenir, nous allons passer à la page suivante pour réviser tout ce qu'on a vu. Donc, notre 5e jour, normalement, on est arrivé au 7e verset. Pour réviser, je vais lire et tu répètes après moi. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. Et maintenant, tu lis avec moi. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. On répète ensemble avec moi. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. Tu répètes plusieurs fois jusqu'à tu arrives à retenir jusqu'au 7e verset, Inch'Allah. Et on est arrivé au 6e jour avec le dernier verset de Sourate At-Tin, 8e verset. Donc je lis et tu répètes après moi. Alaysa, alaysa, alaysa Allahu, alaysa Allahu, أليس الله بأحكم بأحكم أليس الله بأحكم بأحكم الحاكمين بأحكم
بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Maintenant tu répètes avec moi. Il est très facile le dernier verset. أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Tu répètes aussi plusieurs fois et quand tu arrives à retenir ce verset, on révise ensemble tout ce qu'on avait vu. Donc, 6e jour de notre apprentissage, Inch'Allah, Noran, tu as pu la retenir dans le 6e jour. Pour réviser, je vais lire et tu répètes après moi. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Et maintenant, tu répètes après moi. Pardon, avec moi. On lit ensemble. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. On répète ensemble pour la dernière fois. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. Inch'Allah que tu as pu ou que tu pourras apprendre Surat al-Tin en une semaine, Noran. Je te souhaite une bonne continuation. On essaye de lire pour la dernière fois telle qu'elle est représentée dans le livre. On lit ensemble, Inch'Allah. Surat al-Tin. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bonne chance à Nouran et à tous ceux qui veulent apprendre Surat al-Tin en une semaine. دمتم في رعاية الله وحفظه.